बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हे गाइस, दिस इज़ माजिद अली और आप देख रहे हैं चैनल ट्रिक एंड क्लिक। आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं एमएस एक्सेल के कोर्स को, जिसमें स्टेप बाय स्टेप हम इसके बेसिक से लेकर एंड तक इसके जितने भी कॉम्प्लिकेटेड फार्मूलाज हैं, जितने भी इसके मुख्तलिफ़ तरह के फंक्शंस हैं, उसको हमने सीखना है। ये जो पूरा कोर्स है ये वो उन्हीं सभी लोगों के लिए है जो कि इससे हाव नाव रखते हैं या इससे फेमिलियर हैं, और ऐसे उन लोगों के लिए भी जो इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते। इसको एक स्टेप बाय स्टेप हम स्टार्ट करने चाह रहे हैं एमएस एक्सेल को, जिसको स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। एमएस एक्सेल जो है आजकल जो है इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो एमएस 2023 आया हुआ है, 2021 भी आया हुआ है, 2019 भी है, और 2007 से 2003 2007 मुख्तलिफ इसके वर्जन्स हैं। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इसका लेटेस्ट वर्जन जो है आप उसको इंस्टॉल करें। अगर लेटेस्ट नहीं इंस्टॉल करना तो कम से कम 2016 से फर्दर जितने भी हैं इसके वर्जन उसी को आप इंस्टॉल करें और उसके ऊपर ही आप काम करें। उसकी वजह ये है कि इनके सभी फीचर्स जो हैं वो मोस्टली जो फार्मूलाज वो सभी और कुछ फीचर्स जो हैं वो इनके सेम है। हमने इसको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलना है। पहली हमारी ये लेक्चर है, पहली क्लास है। इस पहली क्लास में मैं इसके इंटरफेस के बारे में और इसके बारे में स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से लेकर जो है वो अपने व्यूवर्स को बताऊंगा। आपने जो है इसकी साथ साथ कुछ ना कुछ प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है। इसके ऊपर लोग ऑनलाइन बैठकर बहुत सारे पैसे भी कमा रहे हैं। मुख्तलिफ़ तरह के जो ऑफिसेज हैं वहाँ पर, और जितनी भी मतलब बेसिक से लेकर हर जगह पर, कॉम्प्लिकेटेड जगह पर भी इसको यूज़ किया जाता है। ये स्प्रेडशीट ऐसा सॉफ्टवेयर है, और इसकी वैसे भी डेली लाइफ में भी आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा इससे जो है वो हेल्प भी मिल रही है लोगों को, और इससे बहुत ज़्यादा लोग जो है वो अर्न भी कर रहे हैं। हम इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप एमएस एक्सेल को इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको ओपन करना है, तो बिल्कुल ऐसा एक इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। इस इंटरफेस में जो है वो आपको ये सेल नज़र आ रहे होंगे, जिसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये सेल्स हैं। लेकिन हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल ऊपर से, जो सबसे ऊपर वाली इसकी बार है। सबसे ऊपर वाली ये जो बार है इसको जो है क्विक एक्सेस टूल बार या QAT भी कहा जाता है। ये जो क्विक एक्सेस टूल बार है, ये जहाँ पर मेरा एरो है, मैं इसको थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये इसमें ये वाले कुछ जो है वो आइकन्स बने हुए हैं। क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे इसके फीचर्स या बहुत सारी ऐसी इसके अंदर चीज़ें हैं जिसको हम बार बार यूज़ करना चाहते हैं, तो वो फर्दर आगे लिस्ट में पड़ी हुई हैं, उसको उठा के हम यहाँ पर लगा सकते हैं। हमारे पास जो ऊपर वाली लिस्ट होती है जिसको क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो एरो एक छोटा सा बना हुआ है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, ये एक लिस्ट दी हुई है, इसको हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, मोर कमांड्स भी इसके अंदर लेके आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये अंडू जिसको चेक किया हुआ है, ये यहीं पर हमारे पास शो हो रहा है, ये जो एरो वाला साइन है, और सॉर्ट असेंडिंग इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास यहाँ पर शो हो जाएगा। इस तरह से मुख्तलिफ जितने भी वो बार बार यूज़ होने वाले आइकन्स या वो बार बार यूज़ होने वाली कमांड्स को हम यहाँ पर इस बार के ऊपर बिल्कुल अपर साइड पर लेके आ सकते हैं, जिसको बोलते हैं जी क्विक एक्सेस टूल बार। और दूसरी बात जो मैं बताना आपको ये चाह रहा हूँ कि ये मैं आपको अभी समझा नहीं रहा, मैं सिर्फ आपको इसका इंटरफेस बता रहा हूँ। फर्दर स्टेप बाय स्टेप आगे से आगे हम चलते जाएंगे, और बेसिक से लेकर इसको एट द एंड तक जो है वो टोटल आपको इसकी जो इस पूरे कोर्स में जो है वो सभी बातें बताई जाएंगी। फ़िलहाल आपने इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना, ये सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ। बाकी ये क्या क्या काम करते हैं, ये आइकन्स क्या हैं, क्यों इसको यहाँ पर लेके आया जाता है, तो वो सारा आगे फर्दर क्लासेस में हमें जो है वो क्लियर होता जाएगा स्टेप बाय स्टेप। आगे ये जो है ये इसका टाइटल है, ट्रिक एंड क्लिक इस फाइल का टाइटल है, एक्सेल फाइल का, जो कि खुली हुई है, और साथ में ये साइन इन का जो है वो बटन बना हुआ है। अगर आप इसको साइन इन करना चाहते हैं, हॉटमेल से साइन इन करना चाहते हैं ताकि ये ऑटोमेटिकली वन ड्राइव में सेव हो जाए, अगर इसमें ऑप्शन है, क्योंकि वो एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, उसको हमने आगे जो है वो फर्दर लेक्चर्स में पढ़ना है, तो इसको मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ। और आगे ये 3 बटन है, मिनिमाइज़ वाला और मैक्सिमाइज़ वाला और क्लोज़ वाला, जिससे इसको बंद कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पर हमारे पास ये मेन्यू है, जिसको रिबन भी कहते हैं। सबसे पहला मेन्यू जो है वो फाइल वाला है। फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डाटा, जिसके ऊपर मैं ये क्लिक कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो है ये हमारे पास, इसको रिबन भी बोलते हैं और इसको जो है मेन्यू बार भी बोलते हैं।
یہ مختلف ہو سکتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو یہاں پر نظر آ رہی ہیں، کچھ سافٹ ویئرز میں کچھ اضافی ہوتی ہیں، لیکن موسٹلی جو جنرل چیزیں ہیں وہ یہی ہیں: ہوم، انسرٹ، پیج لے آؤٹ، فارمولاز، یہ جو ہیں اس کو ریبن بھی بولتے ہیں۔ اور اس کے آگے فردر اگر ہم دیکھیں تو ہر جو ٹیب ہے یا ہر ریبن ہے اس کے آگے فردر جو ہے اس کے گروپس بنے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے ہوم کے اوپر کلک کیا تو یہاں پر یہ فونٹ والا گروپ بنا ہوا ہے، اس کو میں تھوڑا سا زوم کر رہا ہوں، یہ دیکھیں فونٹ والا، یہ نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ فونٹ کا گروپ ہے۔ اور یہ جو ہے اس کی الائنمنٹ کا گروپ ہے، جس میں الائنمنٹ کے سبھی فیچرز یہاں پر پڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے یہ نمبر کا گروپ ہے، یہ سٹائلز کا گروپ ہے، سیلز کا گروپ ہے۔ ہر لسٹ کے اندر انسرٹ، پیج لے آؤٹ جتنے بھی ہیں ان کے فردر آگے گروپس بنے ہوئے ہیں، اور اس سے ہمیں اس کے مختلف فنکشن جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں۔ اب یہ جو گروپس ہیں، مثال کے طور پر میں یہاں پر لکھ رہا ہوں ٹرک اینڈ کلک، میں نے یہاں پر لکھا، میں اس کا فونٹ چینج کرنا چاہتا ہوں تو میں نے ہوم پہ جانا ہے، ہوم پہ جا کے یہ جو فونٹ والا گروپ ہے، اس فونٹ والے گروپ میں اس کے اکارڈنگ سبھی چیزیں پڑی ہوئی ہوں گی۔ اس کو ہم نے بولڈ کیسے کرنا ہے، اس کو ہم نے انڈر لائن کیسے کرنا ہے، اس کا فونٹ کا سٹائل کیسے بدلنا ہے، یہ سارا اس ریبن کے یا اس جو ہے وہ ہمارا مینیو جو ہے، مینیو کا یہ جو ٹیب ہے ہوم والا، اس کے اندر جو ہمارے پاس گروپ ہے اس کے اندر اس کے اکارڈنگ سبھی چیزیں پڑی ہوں گی فونٹ والے گروپ میں۔ اب یہ جو گروپس ہیں، ان گروپس کی بھی دو ٹائپس ہیں۔ کچھ ایسے گروپس ہیں جو کہ فردر آگے جس کی ڈیٹیلز یا زیادہ پراپرٹیز جو ہیں وہ نکل سکتی ہیں، کچھ جو ہیں جن کی فردر پراپرٹیز نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر ہم ہوم والے بٹن کے جو فونٹ والا گروپ ہے، اگر آپ دیکھیں تو اس کے بالکل نیچے ایک ایرو بنا ہوا ہے، بالکل ایسے، میں اس کو تھوڑا سا زوم کر رہا ہوں، یہ دیکھیں جی، یہ والا ایرو بنا ہوا ہے۔ جیسے ہم اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے ایک ایسے جو ہے وہ ڈائلاگ باکس اوپن ہوتا ہے، جس کے اندر فردر اس کے جو فنکشنز ہیں، بارڈر، فل، واٹ ایور جو بھی چیزیں ہیں، اس کو ہم نے آگے پڑھنا ہے، وہ سبھی چیزیں اوپن ہو جاتی ہیں۔ جبکہ کچھ ایسے گروپس ہیں جو کہ فردر ڈیوائڈ نہیں ہوتے یا فردر ان کے آپشنز نہیں اوپن ہوتے، جیسے یہ سٹائلز والا ہے، سٹائلز والا، اس میں کنڈیشنل فارمیٹنگ یہ ہوا، جو اس کے سیل کے سٹائلز ہیں وہ دیے ہوئے ہیں، یہ آگے فردر ڈیوائڈ نہیں ہو رہا، اس کے آگے ایرو جو ہے وہ نہیں بنے ہوئے۔ اسی طرح سے جو ہے یہ سارے گروپس ہیں۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اس کے آگے والے آپشن پہ۔ یہ جو ہے ہمارے پاس یہ سیل کا ایڈریس ہے، اس کو جیسے B5 لکھا ہوا ہے، یہ سیل کا ایڈریس ہے۔ ایڈریس کس طرح سے ہوتا ہے، سیل کس طرح سے ہوتا ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور یہ جو ہمارے پاس ایک بار بنی ہوئی ہے، یہ جو ہے اس کے اندر مختلف طرح کے فنکشنز اور ہم نے فارمولاز یہاں پر ٹائپ کرنے ہوتے ہیں۔ یہ سیل میں بھی لکھے جا سکتے ہیں، اگر میں یہاں پر لکھنا چاہتا ہوں تو یہاں پر بھی جو ہے میں اس کو لکھ سکتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب ہم چلتے ہیں جی بیسک اس اسپریڈ شیٹ کے اوپر۔ یہ جو اسپریڈ شیٹ ہے سافٹ ویئر، یہ جو ہمیں یہ والا سارا ایریا اس کا نظر آ رہا ہے، سارا جو کام ہم نے کرنا ہے وہ سارا اسی میں ہی کرنا ہے۔ اس کے اندر دو مین چیزیں ہیں، ایک جس کو رو بولتے ہیں اور دوسرا جس کو کالم بولتے ہیں۔ رو جو ہے وہ الفابیٹ سے جو ہے ڈفرینشیٹ ہو رہے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں یہ کالم، یہ اے کالم ہے، یہ بی، یہ سی، یہ ڈی۔ ٹھیک ہے جی، دو چیزیں ہیں اس میں۔ سب سے پہلی جو ہے وہ ہے کالمز اور دوسرا جو ہے وہ ہے روز۔ ٹھیک ہے جی۔ اب کالم جو ہے اے سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اور یہ جاتے ہیں اے سے سٹارٹ ہو کر یہ جائیں گے XFD تک۔ ٹھیک ہے جی، اگر آپ نے اس کو چیک کرنا ہے تو آپ کنٹرول کو پریس کریں اور رائٹ ایرو کو پریس کریں تو یہ دیکھیں جی XFD، یہ لاسٹ کالم ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے دوبارہ سے واپس آنا ہے تو آپ کنٹرول کو پریس کریں اور لیفٹ ایرو کو، جو 4 ایرو کیز بنی ہوئی ہوتی ہیں، اس کو پریس کریں تو یہ بالکل آپ کو جو ہے وہ اس کے ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ جہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا تھا وہاں سے لے جائے گا۔ اگر وہاں پہ نہیں ہے تو بالکل فرسٹ والے کالم کے اوپر آپ کو لے جائے گا۔ تو یہ اے سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہ جا رہا ہے کہاں تک، XFD تک۔ اور اگر ہم روز کو دیکھیں تو روز جو ہیں یہ ڈفرینشیٹ ہو رہی ہیں نمبر سے، 1 2 3 ایسے سو آن۔ اگر اس کو ہم دیکھیں تو یہ تقریباً 1 ملین تک ہوتی ہیں روز جو ہیں۔ اب روز کو اگر ہم نے چیک کرنا ہے تو آپ کنٹرول کو پریس کریں اور ایرو ڈاؤن والے کے اوپر پریس کریں تو یہ دیکھیں یہ ہمیں یہاں پر نظر آ رہا ہے 1048 576، یعنی کہ یہ 1 ملین سے زیادہ جو ہے ہمارے پاس روز ہیں۔ اس کے علاوہ جب ان روز کو اور کالمز کو انٹرسیکٹ کرتے ہیں، انٹرسیکٹ کا مطلب ہے جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک سیل بن جاتا ہے۔
हर सेल का मुख्तलिफ एड्रेस है। मिसाल के तौर पर ये जो चीज़ अभी हाईलाइट हुई हुई है, ये एक सेल है, ये एक सेल है। अगर हम सेल्स को देखें तो तकरीबन जो है वो 17 बिलियन प्लस जो है सेल्स होते हैं एक जो है MS एक्सेल की शीट के अंदर। इस बात को याद रखना है, शीट के अंदर। अब सेल क्या है जी, ये सेल है, सेल का एड्रेस है, हर सेल का मुख्तलिफ एड्रेसेस है। अगर हम इसको देखें तो पहले आपने जो है वो कॉलम को देखना है, इसके ऊपर 2 दफ़ा वो आप क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल यहाँ पर सेल का एड्रेस आ रहा है F7। F7 क्यों? पहले कॉलम्स को कॉलम का अल्फ़ाबेट और उसके बाद रो का नंबर F7। इसका एड्रेस अगर हम देखें तो इसका एड्रेस है D10। इसका एड्रेस हम देखें तो ये है B2। इस तरह से मुख्तलिफ जो है इसके सेल्स हैं। अब अगर हम बेसिक देखें इसकी MS एक्सेल की, तो MS एक्सेल के अंदर जो सारा काम है वो इन्हीं सेल्स पर ही परफॉर्म हो रहा है। और इसके अंदर जो इसकी जब हम एक्सेल की फ़ाइल को सेव करेंगे तो उसकी जो एक्सटेंशन होगी वो होगी .xlsx। ठीक है जी, ये इसकी एक्सटेंशन होती है। इस एक्सटेंशन से जो है ये सेव होगी इसकी फ़ाइल जो है वो MS एक्सेल की। अब हर एक्सेल जो है उसको एक जो है वो वर्कशीट बोलते हैं, और इसके अंदर जो है वो एक से ज़्यादा शीट हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर नज़र आ रहा है ये शीट 1 है, और इसके ऊपर अगर आप प्लस के ऊपर जाएंगे तो ये शीट मज़ीद ऐड हो जाएगी, शीट 2। फिर जितनी भी शीट्स आपको चाहिए वो आपको यहाँ पर जो है वो नज़र आएंगे, लेकिन मिनिमम 1 शीट लाजमी है। एक शीट जो है उस अगर वो होगी तो हम इसके ऊपर काम कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही। फर्दर लेक्चर इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें। थैंक यू सो मच।